Sambil saya record ya, hari ini kita ketemu lagi untuk bersama-sama perkuliahan dengan dosen praktisi Bapak Stefanus Hindro Prabowo atau Pak Hindrio selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, 2 jam, 1 jam 2 jam ke depan. Nah, untuk mengawali nanti mungkin Anda bisa mungkin ada sesuatu yang ditanyakan dulu sebelum perkuliahan dimulai, boleh terkait kuliah ataupun terkait perihal implementasi teknologi gambar digital di lapangan selama Pak Hindrio ini bekerja. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu ya, sambil saya siapkan dulu untuk materi Pak Hindrionya. Ada 3 eh, video yang nanti akan saya tayangkan, jadi lebih ke Anda nanti lebih banyak nonton videonya ya. Tapi selain itu nanti ada materi yang akan saya share nanti di Siakat. Selain video, link videonya, dan jangan lupa untuk proses absensi kehadiran akan saya buka atau upload setelah perkuliahan selesai ya, karena saya harus mengkonversi dulu untuk rekaman Zoom-nya. Mungkin begitu, silakan dilanjut Pak Hindrio. Bagaimana, Bu? Silakan dilanjut Pak. Oh, oke. Terima kasih kepada Ibu Santi. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kesempatan malam ini kita akan sedikit pembahasan untuk kelanjutan dari perkuliahan minggu kemarin. Itu seperti mengenai gambar digital ya. Gambar digital. Gambar digital itu kan minggu kemarin kita sudah sepakat memang ada gambar itu ada manual dan digital ya. Tapi untuk era-era sekarang memang sudah sangat maju. Eh, Gambar digital itu memang sudah sangat-sangat merambah ke semua aspek dari teknologis di dalam pembelajaran juga. Jadi hal-hal yang dulu kita hanya berangan-angan untuk masa-masa sekarang ini sudah bisa terwujudkan. Jadi nanti saya akan sedikit memberi gambaran untuk kemajuan sebuah gambar digital itu taruhlah itu tahun 2050. Jadi yang akan datang. Walaupun di era-era sekarang ini cikal bakalnya dasar-dasarnya sudah tampak. Nah, nanti dari video saya akan memberikan 3 video. Video itu akan membantu kita untuk menerawang dalam arti mengimajinasi seperti apa sih gambaran era digital untuk kedepannya. Jadi akan saya mulai. Mungkin Bu Santi bisa bantu untuk sharekan yang eh, dari video yang pertama. Halo Pak, materinya dulu mungkin Pak. Gimana Bu? Materinya sudah saya share Pak, materinya. Oh sudah ya. Sudah tampak belum ya? Ini saya belum sih Bu. Ini cuma materinya yang untuk video belum belum saya. Materi dulu Pak, materi setelah itu baru video Pak. Oh gitu ya. Oke. Ini materi yang sudah saya siapkan. Jadi eh, untuk mengenai implementasi sebuah gambar digital di masa depan itu dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan. Tadi yang sudah saya sampaikan itu sudah merambah di berbagai bidang dari sektor industri hingga kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu muncul tren-tren
dalam implementasi teknologi digital di masa depan. Itu termasuk satu, itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu yang tren sekarang itu AI ya, itu lebih gampang kita ucapkan AI itu sangat-sangat canggih. Ya mungkin dari kecerdasan buatan ini untuk era sekarang masih banyak yang berbayar ya. Berbayar itu jika mahasiswa sekarang ini yang sudah mungkin sudah melakukan 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 apa menjalankan aplikasi tersebut mungkin juga dalam hati itu sudah oh ya kok bisa sampai sedemikian cerdas ya aplikasi seperti itu. Sebenarnya aplikasi itu memang apa ya buatan dari manusia dan buatan itu sudah merupakan bentuk untuk mempermudah kita mempermudah kalangan layak untuk mewujudkan apa yang di dalam angan-angan mereka. Jadi pengembangan sistem AI itu lebih pintar dan mampu melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Karena kita kalau melakukan secara manual pun kita itu tidak mungkin gitu. Tapi kalau dengan kecerdasan buatan ini kita akan semakin bisa mewujudkan apa yang dulunya kita tidak mungkinlah terjadi. Integrasi AI itu dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Jadi semua aspek di sini eh, sudah menerapkan aplikasi kecerdasan buatan tersebut. Mungkin kalau adik-adik sering searching di internet, di Instagram, di Facebook, itu banyak menemukan hmm, video atau foto atau ucapan seseorang itu sudah kita tuh hampir tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Jadi misalkan eh, dari foto kita bisa misalkan di foto di dalam rumah, kita bisa kita crop, kita tonjolkan gambar baru, berupa gambar digital, itu kita bisa edit, mungkin bisa berpindah tempat. Itu hanya dari foto. Kemudian dari segi pendidikan, pendidikan kita bisa misalkan dalam berbicara dengan program kecerdasan buatan itu, misalkan kita mau belajar bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Inggris itu dengan kecerdasan buatan kita bisa melatih uh, cara bicara kita dalam bahasa Inggris. Itu sangat memudahkan kita untuk lebih maju. Kemudian dari segi pemerintahan itu kan itu yang sekarang lagi tren itu kan untuk polling data. Dari polling data itu kan kita bisa memberikan, menyodorkan gambar-gambar digital yaitu berupa grafik-grafik, berupa data dari sampel-sampel yang dilakukan oleh lembaga-lembaga data yang mungkin kita lebih tahu itu adalah lembaga survei, itu pemerintahan. Kemudian untuk pembangunan-pembangunan yang di dalam pemerintahan, kemudian dari segi jasa di bidang pemerintahan, itu sudah banyak dikembangkan di pemerintahan yang bertujuan untuk mempermudah jasa atau pelayanan pemerintahan ke dalam masyarakat. Itu kecerdasan buatan itu AI. Kemudian yang poin kedua, Internet of Things, cloud yang terhubung lebih banyak. Peningkatan jumlah perangkat yang terhubung
termasuk kendaraan, peralatan rumah, tangga, dan infrastruktur kota. Penggunaan sensor untuk mengumpulkan data dalam waktu nyata. Penggunaan sensor yang di sini untuk mengumpulkan data dalam waktu nyata itu dalam arti gini. Mungkin adik-adik sudah pernah melihat di setiap perempatan, mungkin perempatan ya. Perempatan itu banyak terpasangkan kamera-kamera digital. Nah, kamera-kamera digital sudah merekam. Mungkin adik-adik kalau kamera itu mungkin teringat sama tilang elektronik ya. Tapi kita di sini tidak membahas dalam tilang elektronik, tapi kita itu dari kamera digital itu dapat merekam. Satu, data untuk pertumbuhan kendaraan dari tahun ke tahun. Jadi mungkin dia bisa mengambil sampel dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga itu menjadi data satu pertumbuhan eh, jumlah kendaraan, apakah masih sebanding dengan luasan jalan yang sering dilalui oleh kendaraan. Kemudian dari data-data itu kita mungkin bisa lebih kita breakdown lagi, itu berada di jam-jam berapa dengan eh, sampel-sampel data yang maksimal. Berada di puncak itu mungkin jam-jam antara jam 6 sampai jam 9, itu mungkin puncak-puncaknya. Dengan data itu kita tidak perlu apa ya, memberi pengamat dalam arti mempekerjakan orang yang harus standby 24 jam. Dulu memang sudah pernah kita lakukan dan saya pun melakukan hal seperti itu. Di waktu zaman-zaman kuliah saya itu memang ada secara manual itu perhitungan traffic untuk kendaraan. Tapi hal-hal seperti itu sudah banyak dilakukan dengan kamera-kamera digital yang dapat semua merekam trafficnya, kepadatan lalu lintas, penggunaan sepeda motor maupun roda 4 atau yang lebih. Jadi nanti semua data yang dikumpulkan itu dapat di breakdown satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Itu. Kemudian yang C itu keamanan digital yang lebih kuat. Pengembangan sistem keamanan yang lebih canggih untuk melindungi data dan informasi pribadi. Kemudian peningkatan kesadaran akan risiko keamanan digital dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Jadi gini, keamanan digital yang akan lebih kuat. Jadi di sini mungkin antara apa ya, pengamanan, karena semakin tingginya eh, teknologi itu juga jika berada di tangan yang salah itu akan sangat mengkhawatirkan juga. Jadi eh, kita harus lebih jeli. Mungkin yang era-era sekarang, mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah mendengar apa pencurian data itu lewat aplikasi-aplikasi seperti PDF atau apa. Itu jika dalam diri kita tidak ada pengetahuan yang lebih dalam apa penggunaan teknologi digital, kita akan merasa dirugikan juga. Kemudian peningkatan kesadaran akan risiko keamanan digital dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Jadi gini, misalkan nih, seringkali kan kita secara tidak langsung atau kita mungkin share kartu ATM kita mungkin dalam waktu foto-foto secara tidak langsung atau seperti apa, itu eh, dengan foto itu dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk masuk dalam data-data pribadi kita. Seperti halnya kan
adik-adik rekan semua bisa lihat kayak mungkin sudah pernah belanja online ya. Nah, belanja online itu ada kan sistem kayak apa ya, garis-garis gitu kayak barcode gitu. Itu saya share saja. Itu kalau adik-adik rekan-rekan semuanya jika sudah berbelanja online satu eh, dan paket kita terima, tolong yang barcode itu yang garis-garis seperti itu rekan-rekan semuanya tolong digunting kayak atau dikelotok sendirilah, kita lepas sendirilah agar barcode-barcode tersebut tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka akan bisa masuk ke data pengguna kita, data pribadi kita. Kemudian realitas virtual itu penggunaan realitas virtual dalam pendidikan, pelatihan, dan hiburan. Realitas virtual di sini kita bisa mungkin berbicara untuk eh, film secara 3 dimensi. Itu kita memang sudah secara hiburan, pelatihan, pendidikan. Jadi kita akan penggunaan VR itu untuk pendidikan dan pelatihan dan hiburan. Jadi seperti hiburan itu kan penggunaan video-video, film-film 3 dimensi. Kemudian pelatihan, pelatihan itu bisa lebih apa ya, dengan penggunaan 3 dimensi itu kita bisa lebih membayangkan apa apa ya, apa yang di dalam pikiran kita. Kemudian integrasi teknologi ini dalam sektor bisnis dan meningkatkan efisiensi dan efisien. Itu kembali lagi dari penggunaan sampel-sampel data. Integrasi teknologi itu sampel-sampel data yang dikumpulkan itu untuk memantau produktivitas dan efisiensi. Kita akan melakukan sebuah manajemen yang sehat, yang tepat guna dengan teknik dan metode kerja yang tepat. Dan yang pengelolaan data yang lebih cepat dan efisien. Pengembangan teknologi pengolahan data yang lebih cepat seperti komputasi kuantum, penerapan teknik pengelolaan big data untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Dan yang pemanfaatan blockchain. Penggunaan teknologi blockchain dalam berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, dan kesehatan. Pengembangan mata uang kripto dan sistem pembayaran digital yang lebih aman dan efisien. Ini yang sedang dikembangkan oleh sektor swasta ataupun sektor dari pemerintah, yaitu pengembangan mata uang kripto dan sistem pembayaran digital yang lebih aman dan efisien. Pengembangan mata kripto itu sebenarnya untuk punya tujuan-tujuan tersendiri. Jadi itu untuk masalah apa ya? Untuk keamanan lebih ke secure-nya, lebih keamanan untuk eh, tidak terjadinya kontak secara langsung. Jadi untuk memperingan eh, penggunaan kertas. Karena penggunaan kertas pun itu juga eh, mengurangi dan membantu pemerintah dalam pelaksanaan Go Green. Kemudian yang G itu kota cerdas. Pengembangan kota yang terhubung dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Penerapan sistem transportasi cerdas, manajemen limbah pintar, dan efisien energi. Yang saya sampaikan di sini adalah pemanfaatan energi. Jadi kan misalkan sampah-sampah itu bisa diolah untuk kembali lagi untuk kepentingan
warganya. Kemudian yang H, pendidikan digital yang lebih interaktif, pengembangan platform pembelajaran online yang lebih interaktif dan personalisasi, pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi pelajaran jarak jauh dengan lebih baik. Dan yang I, itu kesehatan digital, peningkatan manfaat teknologi dengan diagnosis, pemantauan, dan perawatan kesehatan, perkembangan wearable device dan teknologi telemedicine. Dan yang J itu energi terbarukan dan efisiensi energi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi, pengembangan sistem penyimpanan energi yang lebih baik. Jadi implementasi digital di masa depan harus dijaga diimbangi dengan perhatian terhadap etika dan dampak sosialnya, termasuk keamanan privasi, pertimbangan etika HI, dan pemerataan akses teknologi. Selain itu penting untuk memastikan bahwa perkembangan ini membuat manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi itulah, jika kita sudah melakukan teknologi yang serba canggih untuk saat seperti ini, kita harus juga mengedepankan etika, mengedepankan dampak sosialnya. Jadi jangan jangan sembarangan untuk menggunakan teknologi-teknologi seperti itu untuk tujuan yang tidak baik. Ya, Bu Santi. Ya Pak, gimana Pak Indri videonya? Untuk coba bisa dibantu untuk yang video pertama, Bu. Iya Pak, siapa? Sambil saya screenshot untuk kehadirannya ya Pak. Iya, monggo. Bentar, saya screenshot dulu. Of the century, technology has rapidly improved. Our reality is now filled with things that were mere dreams in the past few decades. Seeing how the past is unfolded, I was curious about what the next 30 years would look like. So I did a little digging into what life might look like in 2050 for us. Let's take a look. Nanotechnology. First, let's take a look at nanotechnology. Over the years, scientists have made exciting developments and discovered numerous innovative applications for nanotechnology. As it stands, nanotechnology has the potential to change life as we know it. Experts in the field believe that nanobots will, in the future, be fitted into our brains to connect us to the virtual world more readily and faster. With the use of brain-computer interface technology, the mind and computer will be one, making humans very powerful beings with access to endless information and solutions to problems that the mind wouldn't be able to solve. If nanotechnology reaches that stage, there may be no need for gadgets like phones and calculators. Well, this is very exciting for the student of the future. Looks like math will not be a universal challenge much longer. 3D print technology. The next tech advancement that we can expect in the future is the rise of 3D print technology. 3D print technology is already advanced, but we can expect it to be even more advanced in 2050. Right now, we have 3D printed tools and homes. In the future, we will be able to print more tools and perhaps even some modes of transportation if bigger machines are built. This technology will also become more accessible to everyone who may want a 3D printer, making the possibilities of what can be printed infinite. If the current trend of open source 3D printable files continues, it will not be long before everyone prints their own large objects like furniture and weapons. Well, here's an idea. How about developing an affordable 3D printer for food? That could be the end of world hunger despite global warming. Medical. Now we go from the extinction of phones to the eradication of death. Well, by 2050, the finality of death may be a thing of the past. With the brain connected to a computer through BCI technology, the information stored in our brains can be transferred into a hard disk like computer files. That means the data, including memories, can be retrieved and uploaded into another being, maybe a more advanced humanoid robot. This way, the best minds in every field will be preserved and able to continue working on innovations. Another improvement to
consider in the medical field is that serious diseases like cancer will be cured. The only downside to this development is that every new technology is very expensive when it first comes out, so the rest of us may not have access to this literally life-saving technology for a while. Transportation. Something that we may have access to is transportation. In 2050, transportation will have immensely changed. With experimentation focused on self-driving cars already underway from car manufacturers such as Tesla, it is not much of a stretch to believe that by 2050, the technology for fully automated vehicles will exist. Some notable advantages of such automated vehicles include a drastic reduction in traffic-related deaths because the vehicles will collaborate with traffic control systems. Another advantage is the change in lifestyle that self-driving vehicles will bring. With no need to man a vehicle, people will be free to choose whether to relax or be more productive as they travel. A lot of free time, considering the amount of time spent in traffic. Another interesting development is the Hyperloop One project by Elon, which aims to move the bulk of public transportation underground. With the use of electromagnetic levitation at historic speeds of 310 kilometers per hour, this train presents the opportunity for a faster, cheaper, and cleaner mode of transportation. And if more people opt for it, then there will be even fewer traffic-related incidents. Fuel. Still on transportation, the fuel used in all future transportation modes will be renewable energy. Currently, the world is plagued by global warming and the threat of depleting natural resources, so we do need to be looking at adapting to a more sustainable source of energy. Now, Hyperloop One is exploring electromagnetic levitation, and the automobile industry has also been looking for ways to reduce harmful vehicle emissions. These are all efforts aimed at achieving the goal of stopping the use of carbon-emitting fuels. Besides those, research is being done on the ocean's wind, solar, and thermal energy. One company in particular, Bluerise, a specialist developer of ocean thermal energy conversion, is working on a project that could completely phase out the use of fossil fuels. Hopefully, Bluerise and their colleagues will be successful soon enough to alleviate some of the environmental problems we face. Space exploration. Now, if there is one thing that has been mentioned as a mitigating option for our current environmental challenges, it's space exploration and colonization. Companies like SpaceX and Blue Origin are set on revolutionizing space technology, with goals of spatial exploration and ultimately enabling people to live on other planets in colonies. With all the strides already made, by 2050, space tourism will also be a reality for those who can afford it. The possibilities for holiday destinations will expand to include places like Mars and the Moon. Unfortunately, a trip to orbit will be significantly expensive, making it exclusive for the extremely wealthy, at least at first. Artificial intelligence. Something that may be available for everyone is artificial intelligence. Already more advanced than most of the innovations mentioned here, the development of artificial intelligence will only get better through the years. Experts in the field believe that AI will surpass the processing power of living brains. That wouldn't be scary if it didn't open the door to the robopocalypse. Luckily, scientists still have to figure out how to impart all the important human values into an AI before it can become a part of our everyday life. But the rise of AI will, of course, change the face of the workforce. Not only that, but the job market will also face radical change, and with the way things are going, about half of the world's current jobs will be extinct, taken over by AI machines and robots. In 2050, the world will be more interconnected and even more driven by data than it is now. Some of us will definitely need to consider a career change. Education. As the job market changes, education will also see some significant changes. Already there has been an increase in digital learning, especially during the pandemic. By 2050, completely digital schools will be commonplace. Even if we have physically attended schools, they will have no need for books, using tablets and laptops instead. For higher education, experts believe that more than 70% of the student population will be enrolled in online degrees, making education more globalized. A rather welcome step in the right direction if we are to make good education accessible to all, I believe. Online degrees may even be taught by AI-powered robots. At that time, I imagine the robots will be able to prepare course material, give lectures, and mark assignments. Sadly, you may be unable to twist your lecturer's arm, so they give you a deadline extension. The metaverse.
Now we move on to the metaverse. Since Facebook CEO Mark Zuckerberg announced it, virtual reality and AI have been assimilated into our everyday life through the social media giant. For those who may be a bit confused about the metaverse, you're not alone, and you've come to the right place. The metaverse is a virtual reality computer-generated environment in which you can interact with other users through AI-enabled software. So it's about simulation, with avatars representing users. As metaverse functions get more developed, by 2050 it will be able to offer a full virtual experience that includes shopping to travel right from the comfort of your own home. People will have the option to share their virtual experiences with the world. Imagine taking a trip to your favorite holiday destination with your family, only you're not physically there. That's what the metaverse will offer. It seems to me like the more we get connected, the more we stay apart. Money. Next is money. Even though we will still use money, one thing that has been used less and less over the years is cash. Keeping up with that trend, cash will most likely no longer be used in 2050. All transactions will be done virtually, and new modes of financial transactions will emerge because of AI and decentralized finance. As the world slowly starts to adopt those technologies, we may not even have to do our own grocery shopping anymore, making traditional paper and plastic money even less useful. Like Tesla, which orders its own car parts as needed, our automated pantries and refrigerators may order our groceries. No more getting the wrong milk, or even running out of milk. Real estate. Speaking of the automation of home appliances, the homes in 2050 will also be completely automated smart homes. Although smart homes already exist, the developments that will be available in the next few decades will be a great improvement to what we have now. Smart homes in 2050 will have full AI activation functions, allowing the home to sense our moods and requirements without giving it a single command. Additionally, interactive hologram televisions will exist, meaning that you can verbally call up your hologram TV and it will appear right in front of you. The best part? You will never have to look for the remote again, because you can control the TV with your mind using nanotechnology, as discussed at the beginning of the video. So with that, we have come full circle in this video of exploring what our lives will look like in 2050. To be honest, this is just an exercise of imagination, and I realize that not everything discussed in this video will come true. However, you'd have to agree that none of this is too far-fetched either, as humanity has already planted the roots of many of these technologies. Anyways, one thing is for certain with how technology is progressing. I have no doubt that the world will be very different by 2050, but I do hope that our current societal systems and structures will be able to cope with these coming innovations. So, what do you think of these future innovations? Do you think this is what life will look like in 2050? Let me know in the comment section below. If you enjoyed this video, hit the subscribe button and continue watching by clicking on one of the cards on your screen. See you in the next one. Gimana kata mahasiswa? Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari rekan-rekan mahasiswa. Ada yang kurang jelas untuk topik pembahasan yang pertama. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada enggak? Sebelum kita lanjutkan ke materi yang kedua ya Pak ya. Ya, Kita lanjutkan saja untuk materi kedua. Saya share dulu, izin dulu ya Pak. Terkait ya, dengan 3D print ya, 3D print untuk ya. membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan. Jadi di sini adalah inovasi baru dari sebuah teknologi bangun ya. Jadi semuanya serba singkat, bisa serba instan dan pastinya melalui proses tahapan gambar kerja ataupun baik manual terlebih lagi gambar digital. Silakan Pak. Sebentar. Oke,
Bisa dinaikkan, Bu, untuk yang poin pertama. Poin pertama yang mana, Pak? Ini materi yang kedua? Oh, materi yang kedua ya. Ini, Pak, materi yang kedua, Pak. Oke. Materi yang kedua yaitu membangun bangunan dengan menggunakan 3D printer adalah inovasi yang semakin berkembang di dunia konstruksi ya. Metode ini dapat mempercepat proses konstruksi, mengurangi biaya, dan memberikan fleksibilitas dalam desain. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membangun bangunan dengan menggunakan 3D printer. Jadi waktu dulu, jika kita akan membuat bangunan dengan porsi kecil, biasanya kita akan membuat dengan namanya maket. Tapi di sini kita eh, lebih cepat dan menggunakan teknologi yang sekarang ini adalah 3D printer. Jadi eh, langkah-langkah umum yang dalam membangun bangunan dalam menggunakan 3D printer, saat yang pertama adalah perencanaan desain. Merancang model digital bangunan dengan menggunakan perangkat lunak desain 3D. Memastikan bahwa desain mempertimbangkan faktor keamanan, struktur, dan kepatuhan terhadap regulasi bangunan. Jadi merancang model digital itu mungkin digambar tetap dengan program-program tertentu. Kemudian dari program tersebut dengan menggunakan teknologi printer, kita bisa langsung mencetak. Mencetak nanti akan saya berikan videonya. Jadi langsung mencetak. Jadi prosesnya kayak kita yang selama ini kita tahu kerjanya printer seperti apa. Cuma media printer sekarang ini kan lewat media kertas dengan jenis kertas bermacam. Tapi di sini kita akan membuat langsung printer itu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi langsung jadi. Jadi kan dengan gambar yang sudah di-approve semua, kemudian kita cuma tinggal melakukan istilah gampangnya ngeprint. Tapi hasilnya itu secara 3 dimensi. Kemudian yang B itulah pemilihan bahan cetak. Memilih bahan cetak yang sesuai dengan konstruksi bangunan. Bahan yang umum digunakan melibatkan campuran semen, serat, dan bahan-bahan tambahan lainnya. Jadi di sini eh, dengan bahan-bahan yang belum sempat tercetak ya, belum sempat misalkan nih bata kita membuat bata kan harus nyetak satu persatu. Tapi di sini dengan alat 3D printer kita hanya memasukkan eh, bahan-bahannya batu bata sehingga dalam proses pencetakan dengan pembuatan dengan 3D printing itu akan seperti wujud aslinya. Sehingga sebenarnya dari tujuan 3D printer ini yang seperti saya lanjutkan itu untuk upaya untuk go green, upaya untuk penghematan waktu secara efisien. Kemudian persiapan area konstruksi. Menyiapkan area konstruksi dengan meratakan permukaan dan memastikan kondisi sesuai dengan pencetakan. Mendirikan bingkai atau kerangka yang akan membantu 3D printer dalam pembentukan struktur bangunan. Jadi di sini istilahnya persiapan area konstruksi itu berupa lahan, kemudian titik-titik pondasi tertentu. Jadi di sini pondasi-pondasi itu belum masuk ke tahap 3D printer. Tapi di atas pondasi baru bisa dilakukan dengan 3D printer itu. Kemudian jadi konfigurasi 3D printer yaitu menyiapkan 3D printer sesuai dengan ukuran dan spesifikasi bangunan yang akan dibangun, memeriksa dan mengkalibrasi printer untuk memastikan akurasi pencetakan. Jadi setiap alat yang kita gunakan dalam struktur building kita memang harus melakukan akurasi, jadi pengecekan akurasi. Pengecekan akurasi itu mungkin alat itu
pengukurannya tidak tepat dan di sini harus dicek secara kontinu, biasanya itu setiap 6 bulan sekali. Kemudian pencetakan lapisan awal itu mencetak lapisan dasar atau pondasi bangunan. Proses ini bisa dimulai dari bawah bangunan berlanjut ke atas, memastikan bahwa setiap lapisan telah mengeras sebelum pencetakan lapisan berikutnya. Kemudian pemantauan proses cetak, memantau proses pencetakan secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau masalah teknis yang mempengaruhi kualitas konstruksi. Jadi sebelum melakukan percetakan itu semua data, semua gambar, semua spesifikasi harus benar dan harus tersedia. Jadi tujuan dari 3D printer itu lebih menghemat tenaga kerja, juga waktu. Kemudian pemberian struktur tambahan, yaitu memasukkan elemen struktural tambahan seperti penguat atau struktur pendukung di tempat yang diperlukan selama proses pencetakan dan setelahnya. Jadi di situ bukan serta-merta di print gitu, tapi kita juga harus butuh eh, pemberian struktur istilahnya tambahan-tambahan besi untuk sifatnya untuk perkuatan. Kemudian finishing menyelesaikan bagian-bagian itu tidak dapat bagian-bagian tertentu yang tidak dapat dicetak oleh 3D printer seperti instalasi pintu, jendela, dan sistem utilitas. Jadi karena itu adalah faktor-faktor tambahan, jadi pekerjaan tambahan, hal itu tidak bisa dilakukan oleh alat yang namanya 3D printer. Memastikan bangunan mencapai standar keamanan dan regulasi konstruksi setempat. Setiap bangunan itu mempunyai tingkat-tingkat dan aturan tertentu yang intinya itu masalah keamanan. Jadi keamanan untuk gempa, keamanan untuk eh, banjir bandang. Jadi itu semua harus ada faktor keamanannya sebelum pembangunan. Dan pemenuhan kualitas, melakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan bangunan itu yang dicetak melalui standar keamanan dan kualitas konstruksi yang diperlukan. Pemeliharaan dan perawatan, merawat dan memelihara bangunan sesuai dengan persyaratan untuk memastikan keberlanjutan Nah, ini sepertinya Pak Hendrinya terlempar keluar ini. Ditunggu dulu. Enggak ada, saya cari. Ah, ya masuk. Halo, Pak. ya. Halo, halo Bu. Ya Bu, maaf Terputus Bu, ya, ini Pak? agak sinyalnya ya Iya, iya, terputus, iya. terputus Iya, Bu. Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian pemeliharaan dan perawatan ya. Perawatan dan memelihara bangunan sesuai dengan persyaratan untuk memastikan keberlanjutan dan daya tahan konstruksi. Jadi semua hasil dari bangunan secara konstruksi yang dihasilkan 3D ataupun yang kita dalam bentuk apapun kita harus merawat dan memelihara. Jadi untuk kesinambungan untuk ke depannya. Jadi menggunakan 3D printer dalam konstruksi dapat membawa manfaat seperti efisiensi waktu, pengurangan limbah. Limbah di sini seperti kalau kita pembangunan secara manual, kita ada sampah-sampah seperti itu, yang itu bisa kita kurangi, kita hilangkan, dan kemampuan untuk menciptakan desain yang lebih kompleks. Namun masih diperlukan penelitian lebih jauh untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa metode ini dapat diadopsi secara luas dalam industri konstruksi. Memang ini masih terjadi pro kontra ya. Jadi di sini seperti ini saya sampaikan ini gambar Dina. Gambar Dina ini bisa
dipergunakan dengan 3D printer. Lanjut videonya, Pak. Video kedua. Ya, Dilanjut video mungkin bisa kedua. Bu Santi bantu untuk videonya, Bu, Iya, ya, Pak. Bentar. biar rekan-rekan mahasiswa bisa membayangkan untuk mesin 3D printernya itu. Ya, siapa? Bentar ya. When you think of the most innovative house in the world, what comes to mind? For me, it's all about the way you build it. You can turn any home into a smart home with renovations, innovative systems for electrical, mechanical, plumbing, but what really makes a home innovative, in my opinion, is the way it's built. The biggest need right now is in affordable housing and building more homes at a faster pace. Historically, the supply for housing has never really caught up to demand, and so we're left in an environment where real estate is increasing at a faster rate than inflation. My first video of this house got over 500,000 views and is my most viewed video to date. So then I went to Germany and toured this house with the head architect himself. For some reason that video got 1/10 views of the original, but today we're back to show the finished product of what I consider the most innovative house in the world. Since we last discussed it about 8 or 9 months ago, I've learned quite a bit more about 3D printed construction and specifically this project. So before we go into the finished details, let's look at how it was constructed and revisit some of the innovative choices they made, which together make this such a fascinating project. This building was 3D printed by Perry. They used a Cobod printer. Perry is actually a stakeholder in the Cobod company. This was a brilliant move because Perry does a ton of formwork concrete. So by investing in 3D printed concrete, they're hedging their bet in the industry they are now operating in. After completing the first floor, they installed an insulated concrete form floor. This also includes a lot of the electrical and mechanical equipment, as this house has radiant heat, which will make it much more environmentally friendly than alternative heating options. Any place they have horizontal overhangs, they needed to prefab the structures. Some of these are prefab insulated concrete forms, and other portions are 3D printed parts that are lifted into place on site. These were printed off-site, and we'll take a look at that later. Finally, they placed the forms again and then poured the roof. We've also seen more traditional gable roofs integrated with Cobod system. That time lapse really leaves out quite a bit of details. First, they have to put the printer together. They receive it in parts. There are columns that make the Z-axis, and then a bar that goes from the left to right side that makes the X-axis, and it also goes forward and backward, which is the Y-axis. The vertical columns need to be on anchors so that they can be stable. Assembling the entire printer is approximately an 8-hour process. Disassembling the printer takes about 4 hours. This printer also features what they call an E-axis and a U-axis. The E is the extruder, and the U is the orientation of the extruder head, as it can rotate 360 degrees to accommodate any angles. This is necessary because Cobod uses a print head that extrudes a rectangular shape as opposed to a circular extruder head that many companies opt for, which doesn't require a U-axis. Printing is definitely the fun part of the job. Once everything gets going, it takes about 3 people monitoring the system to make sure everything's running smoothly. One person will watch the extruder head, another person will sit at the laptop, a third person will monitor the material from the silo. On some job sites, hose management can be particularly tricky, and in that case you'll have a 4th person specifically responsible for managing the hose. It's awesome watching everything come together as the machine does most of the work. It's clever how Cobod has this serrated pattern at the top of each layer. This probably helps it hold a bond to the previous layer. The beauty of printed concrete is that it hasn't cured by the end of the first layer, so when you print the next layer on top, you end up with a monolithic structure, which is just as strong as if you had poured it into a traditional form. In fact, with the mixes they use,
Printed walls are often significantly stronger than their poured formwork alternative, not to mention the custom wavy patterns you can do for bonus points. The gap between the inner and outer wall is where they can put insulation. Here we see a close-up of what the system looks like when the U-axis is rotating. You have to clean the system every once in a while. As you can see, it gets a little bit of material buildup just from regular use, and with concrete it cures very quickly, so unless you want to use a chisel, it's best to get it thoroughly cleaned after every use. There have been cases where a printer that's not kept in top condition ends up with a clog either at the extruder head or in the hose more likely. In this case, occasionally they'll have to hit the hose with hammers in order to get rid of the clog. By doing maintenance at proper intervals and making sure you clean it really well, you can avoid the likelihood of some of these scenarios that can lead to excessive time and money being wasted. Another common learning experience I've heard from many job sites is equipment management. When you're printing a house, you have a large silo pumping material into the mixer pump system, which then goes into the hose, which feeds into the extruder head of your machine. You need a generator, a silo, and your mixer pump system to all be connected to the same system while the print head is moving continuously. On large complicated prints, this might mean you have to move your equipment every day, and that's a little bit of a logistics puzzle to figure out where everything should go. Part of what makes this the most innovative house in the world is how it's the first of its kind. Once there are tons of homes like this, it'll be much easier because they'll already know how to overcome some of the challenges they face. Here you see the beaded foam insulation that they used to keep the house warm in the winter. They were considerate of electrical, mechanical, and plumbing in the planning phase, and so they had some pass-throughs that were installed during the print to make it extremely easy. Installing these pass-throughs required no saws, no drills. It's almost easier than Lego. These metal ties provide support between the inner and outer wall without having too much of a cold bridge. Remember the prefabricated parts we were talking about earlier for horizontal overhangs? Here's the installation process. They were lifted into place overhead by a crane and then installed by manual laborers. These pieces were all printed off-site for the parapet of the home. By combining on-site and off-site printing, you're really able to accomplish a lot that wouldn't be feasible with just one or the other. That being said, they probably could have printed these pieces on-site before they started the home. You can definitely tell a significant difference in quality between the prints done in this warehouse and the prints done outside. These indoor warehouse prints look crispy, and look how clean the machine is. This is probably before they started printing the house. Either that, or it's a completely different machine. At the very least, a different extruder head. These printed lines are approximately 6.5 centimeters long. You can also tell it's really easy to make holes in it, which can be done either during or after the print. Now for the moment you've all been waiting for, the finished product. When I was in Germany back in June, they had scaffolding all around the building, and so you couldn't appreciate it in its true form the way you can in these pictures. This is even before the landscaping, but it really looks sharp. Architecture is an industry where people often try to conform to traditional styles, but this home is totally unique. Mensa Corte did a great job creating a design that was worthy of the construction method. Like a chain is only as strong as its weakest link, a concrete printer is only as valuable as the models you can print with it. The finishing of this house is terrific in my opinion. It's super modern, and the printed walls are not overwhelming despite being tremendously exposed. Many of the homes I visit choose to hide parts of the printed wall, and while it's nice to know this can be done, I honestly really prefer leaving the walls exposed. This is also the best way to maximize your value instead of paying extra for finishes that really add nothing but subjective aesthetics. In many ways, this home is totally unrecognizable from the state it was in when I first visited. Those detail-oriented Germans really did a phenomenal job, and I think this staircase is one of my favorite parts of the building. The black accent walls in the details and appliances really give a uniform, modern look. They also have an entire smart home system built into a closet behind that bookshelf that Vladimir Corte explained to us in the video I recorded with him last time I was here.
I feel pretty confident that Mensa Corte will pursue more 3D printed construction projects in the future, as I really think they had fun with this one. Oftentimes, when people think of 3D printed houses, they think of the false media news that was spread years ago about a $10,000 or $4,000 3D printed house. Now, that's not a very realistic number. This house isn't meant to be a cheap house by any means. It was built to show what this technology is capable of on the higher end, when you put a lot of thought and time into the process and you consider what's possible with printing that wasn't really possible beforehand. How do you feel about the design of this house? With anything so new and unique, there are bound to be a variety of opinions. Please share yours in the comments below and we can see what Mensa Corte did that the public appreciate and what they can maybe change for next time. I'm sure they would like to get some feedback in terms of how the public views their work. One of my favorite parts of this project is that it's not built in a big German city. It's built in a smaller old suburb. Many of the people don't even really speak English. For this technology to be reaching into rural areas in Germany, also in Richmond, Virginia, Williamsburg, Arizona, Florida, all over the world, really demonstrates the pervasiveness of this technology. It creates an automatic intrigue from passerbyers and anybody who catches wind of this new 3D printed home. Most people still only think of small plastic objects when you tell them about 3D printing, but that's going to change. Maybe it will be one of you in the audience who discovers some of the efficiencies of printing and makes housing more affordable for people all over the world. Ya, begitu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Itu semua berawal dari hanya sebuah gambar digital ya di awal-awal dulu kita. Gambar digital yang sekarang ini sudah dikembangkan banyak di dunia kehidupan kita. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan mahasiswa? Halo, eh, Ya, ini untuk rekan mahasiswa dari Anda mungkin ada yang ditanyakan dulu mungkin terkait 3D printernya itu. Jadi mungkin Pak Indrio bisa cerita Pak. Itu material yang dipakai di 3D printer bangunan tadi di video ya Pak. Kalau saya lihat kok ada semen, ada kayaknya hampir mirip Pak ya kalau ini dengan material yang biasa kita pakai Pak. ya sebenarnya sama Bu, sama. Jadi apa bahan-bahan yang kita gunakan untuk saat-saat seperti itu hampir sama. Cuma di sini kan kita menuang di dalam masih dalam bentuk bahan, kita tuang ke dalam sebuah storage yang besar sesuai dengan penggunaan material-material tersebut. Jadi kalau lihat mesin 3D printer itu kan seperti kita melihat apa ya? Kita misalkan lihat tuh, misalkan ada kue tart. Nah, misalkan tuh ada yang manis-manis itu kita kasih ke kantong plastik, kita kemudian kita apa? Cototkan ya, kita tekan gitu, kita buat tulisan tangan, tulisan huruf-huruf di roti tart. Sebenarnya prosesnya tuh hampir sama seperti itu. Jadi eh, kita bisa membayangkan, oh ya, kita enggak perlu pakai apa-apa, oh pakai aja pakai apa kayak di roti tart itu kita buat tulisan-tulisan, kita buat bangunan-bangunan seperti itu sebenarnya bisa. Jadi di situ untuk sebenarnya untuk go green-nya yang di yang di apa yang ditekankan untuk go green-nya, kemudian untuk efisien waktu. Cuma itu dari 3D printer
untuk saat seperti ini masih diharap dikembangkan, terutama untuk kekuatan daya tahan gempanya. Jadi itu masih dibahas di era-era sekarang. Gitu Bu Santi. Oke, nah, bisa diterima Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari yang lainnya ada yang ditanyakan deh sebelum kita tutup ya. Mungkin rencananya materi ketiga sambung minggu depan ya Pak ya. Ya, Yang materi ketiga. ya Bu, kita lanjutkan ke minggu depan. Ya minimal saya bertujuan itu untuk membuka apa ya, membuka imajinasinya para para mahasiswa itu. Kami apa, gambar digital itu bukan hanya kita melihat gambar digital, tapi dari gambar digital itu bisa kita apa ya, bukan hanya kita melihat dua gambar dimensi, tapi kita bisa melihat langsung secara tiga dimensi gitu loh. Itu tujuan saya untuk men-share video-video itu untuk membangun imajinasi dari rekan-rekan mahasiswa itu tersebut. Itu Bu Santi. Iya Pak. Oke, mungkin dari uraian Pak Hindrio ya sudah cukup dari 3 materi. Mungkin sementara hanya 2 materi dulu ya, mengingat waktu yang sudah lumayan panjang. Minggu depan bisa kita lanjutkan lagi. Bisa minta tolong untuk buka kameranya dulu, di on cam kan dulu kameranya, kita foto bareng. Sebentar aja. Sylvia Anggraini, Agil Nugroho, Gigi Fuad Aji, Luciana Intan Tarik, Muharram Fatihah, Turiski, Ardi, Michael, Marcelino Prasetyo, Akbar Fadila. Sebentar aja, yuk kita foto bareng untuk bukti perkuliahan hari ini terkait dengan program pemerintah yaitu dosen praktisi mengajar di kampus Merdeka dengan Pak Stefanus Hendro Prabowo, yang kita akan lanjutkan lagi pertemuan dengan topik yang lain ya terkait dengan teknologi gambar digital di minggu depan, tetap di jam 7 ya, kita mulai jam 7. Luciana, Intan, Muharram, bisa dibuka kameranya, kalau nanti ketinggalan ya, nggak ikut ke foto nanti. Oke, kurang 2 orang nih, Luciana sama Intan ya. Sudah, nggak muncul aja. Oke, saya screenshot ya. Mohon maaf yang tidak ikut terfoto. 1, 2, 3. Malah hilang. Muharramnya malah hilang. Bentar, saya kopikan dulu. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Silakan kalau mau meng-off-kan kameranya. Nanti saya konversikan dulu untuk videonya dan nanti lanjut Anda aksen ya, disiapkan seperti biasa. Terima kasih rekan mahasiswa atas kehadiran malam ini. Pak Hindrio, terima kasih atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Kita ketemu Terima lagi kasih kembali Bu di Santi. minggu depan. Salam sehat selalu dan selamat beristirahat. Oke, selamat malam. See you. Oke. Dadah. Pak Indrio selesai Pak. Habis ini apa lanjut di pekerjaan? Selesai Bu. Oh selesai Bu. Jadi langsung pulang saya. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Indrio. Malam. Selamat malam ya. Izin